Hello guys, mayong gabi gali liwat sa inyo. Ari naman ko gali sinabad sa timeline nyo. Madamo gali nga salamat sa nag-share sang aton tuna nga video kag may naghambal kag comments didto nga damo na sang may nakabalo kay basic lang kayo. Ariyo may pakita naman ko sa inyo nga bag-o. Panilagan nyo guys kung ang tubig sa diin makadto. Kag kung imo mahibaloan kag ikaw kabalo, hindi lang pag-ibisto, i-share lang ang ini nga video kay para makabulig ka sa grupo. Panilagan nyo mayo kung ang tubig sa diin luwas makadto. Ari maiduglan ko tayo kay para ari guys lantawan nyo mayo. Okay, nakita nyo? Kag kung gusto ka makabalo, i-share lang ang ini nga video kag mag-follow kay isugid ko sa imo kung paano. Thank you Bye-bye.